ओम शांति। सत्य पिता निराकार परमात्मा शिव बाबांकर महादानी आत्मिक संतान मानंकु आंतरिक शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। भगवान कहउछंती मु आसीछि तुम मानंक ठारू दान नेबा पाई। दानरे तुम पाखरे जहाँ भी पुरुणा आवर्जना अर्थात पुरुणा स्वभाव, पुरुणा संस्कार, विकर्म आदि अछि जहाँ मूल्यहीन एवं सारा मनुष्य समाज को मूल्यहीन करि देउछि, ताहा सबु मते देई दियो। जेउ दानर महत्व आज पर्यंत मध्य अछि। आज परंपरा हिसाब रे दानर महत्व को पालन करा जाउछि भक्ति मार्ग रे, परंतु दानर महत्व को ठीक भाव रे न बुझी अर्थात दान कौन करा जिबा दरकार, काहाकू करा जिबा दरकार, एहार महत्व को न जानी केवल दानर परंपरा को पालन करा जाउछि जहा एहा मध्य कहा जाए कि अपात्र रे दान। एहा उभयंक पई क्षतिकारक होइथाए। मने करा जाऊ जणे विभिन्न छलनारे अभिनय करी अन्य ठारू दान स्वरूप किछि अर्थ प्राप्त करुछि, पर मुहूर्त रे सेथिरे से व्यर्थ कार्य करुछि, तेबे दान देला बाला एवं दान ग्रहण कला बाला उभय पापर भागीदारी हेउछन्ति। द्वितीय कथा हेउछि कुहा जाए ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ दान, कारण ज्ञान द्वारा व्यक्तिर मानसिक आर्थिक सबु क्षेत्र रे संपन्नता आसी थाए सारा जीवन पाई। परंतु स्थूल धनर दान द्वारा कहार सीमित समयर दुख तो दूर होई पारे, सदाकाल पाई नुहे। आजी जे किछि अर्थ नेउथिबो से बार बार आहुरी अधिकरु अधिक अर्थ आशा करिवो, मिलिले प्रशंसा करिवो, न मिलिले निंदा करि चलिवो। तेणु एपरि दान दिया जाऊ, ताहा पुणी पात्र देखि जद्वारा तार सकल दुख दूर होई सर्वगुण सर्व सुख प्राप्तिर मार्ग उन्मुक्त हो जाऊ। यह संभव केवल सत्य ज्ञान जहाँ सत्य पिता परमात्मा प्रदान करुछन्ति, जहार शास्त्र रे मध्य गायन अछि कि अमरनाथ रे अमरनाथ शिव बाबा पार्वती को अमर कहानी बा सत्य नारायण कहानी शुणुइथिले। तेबे वास्तव रे निराकार अमरनाथ बाबा आम आत्मा रूपक पार्वती मानंकु वर्तमान सत्य 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 नारायण कथा बा अमर कथा सुनाई अमर करुछन्ति, अर्थात सत्य त्रेतया दुई जुग स्वर्ग राज्य रे अकाल मृत्युरु मुक्त करुछन्ति। सेथिपाई कहउछन्ति तुम पाखरे जहा किछि अछि बुद्धि सहित अर्पण करि दियो, तेबे पुण्य आत्मा हुई दैवी गुण संपन्न हुई आगामी नूतन सत्ययुगी स्वर्ग दुनिया रे संपूर्ण सुख शांति प्राप्ति स्वरूप भोग करि चलिबे अनेक जन्म पर्यंत। जहार गायन रे कहा जाए कि स्वर्ग राज्य रे समस्ते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम एही भली हेबे।
ପୁଣ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣ୍ୟ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନଗଣ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ସବୁଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ତମୋପ୍ରଧାନ ପାପର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଦେହ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯଥା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଦିଅ। ଦାନ ଦେଇସାରି ପୁନଶ୍ଚ ଫେରାଇ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଇ ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ପତିତ ହେଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ନିଜର ଖାତା ବା ଯେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟହ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେପରି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଭାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଭାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇବାକୁ ହେବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପେଶା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ରାଜଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ସାରା ଦିନରେ ମଝିରେ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ କି ମୁଁ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ରାଜଯୋଗୀର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ରାଜଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଯାହା ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ତଥା ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲା ବାଲା କେବେ ହେଲେ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିବା ଆତ୍ମା। ସ୍ୱ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ପୁନଶ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଧାରଣ କରି ନିଜର ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ,
ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଭା ଦୀପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ସିଧାସଳଖ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।